Bongga. Wow. How about you po? Mark po. Mark, taga Tondo. Yeah! Oh! May mga taga Tondo dyan! Next, go po. Hi, I'm Princess. Oh, South Phil Princess. From, place ko. Sa Dubai. Jubilee po. May kuya ba rito? Yeah! Siya lang taga doon. Okay. Unique. How about you? What's your name po? Jean. Jean. Where are you from? Sa Pinas or sa Dubai? Pwede naman po. Dual citizen. Anong bahay or class? Dual citizen. Tigilan na natin to. Yung joke lang po. Kahit ano, Reese, permanent. Davao from Philippines! Sabi sana! Yeah. Ay, congrats! You're a winner. You know? Okay, si ate naman. Hi po. What's your name po? I'm Lever po. From Abu Dhabi. Yung opening friends ko dyan! OTA. Hey! Hello po! And hi po sa... Ikaw na to. Sige na. Hi po. What's your name? I am Jenny from Sharjah. Binabati ko yung mga UAE Blooms sa mga friends ko from Sharjah there. Saan ka sa Philippines? Sa Philippines, Antipolo. Wow! Taga Rizal. Maraming cafe dyan. Kayo po. What's your name? Where are you from? Sheila May. Sheila? I'm Sheena. I know. Ay po, where are you from? From Philippines, sa Bulacan. And then dito is Abu Dhabi. Yeah, Abu Dhabi! Thank you po. Okay, ano po pangalan? Ika po. Vika? Parang dapat doon ka. Dapat. Taga saan po kayo sa Pinas? Sa Bulacan po. Oh, dito po. Dito sa Bulacan. Sa JBC po. Oh, JBC. ABC. Ayun, may mga taga JBC rin noon. Hey. Yes, pero